Chelidonium majus, celandin, rusopas ili zmijsko mleko je poznat kao lekovita vrsta još od antike. Lekovita svojstva celandina opisali su Dioskorid i Plinije stariji. Dioskorid u knjizi De Materia Medica navodi da celandin počinje da cveta kada laste stignu i da vene kada odu. On se također poziva na izreku koja kaže da laste vraćaju vid svojim slepim mladuncima uz pomoć celandina. Najvažnija medicinska upotreba celandina, upisana od antičkih vremena do 16. veka, bila je lečenje, oštećenje vida i očnih bolesti. Za takva stanja Dioskorid je savjetovao da se koristi sok od bilja, kuvan sa medom u mesinganoj posudi. Celandin namočen u vinu zajedno sa plodovima anisa bio je od pomoći u lečenju žutice i dermatoloških poremećaja kao što je herpes. Osim toga, žvakanje korena je ublažavalo zubobolju. Rusopas je u srednjem veku bio cijenjena lekovita biljka, uglavnom se koristio za lečenje očnih bolesti, za čišćenje grla, lečenje čireva i kožnih ekcema, kao i protiv grčeva i žutice. 1080. godine francuski monah i lekar Odo Megdunensis napisao je botaničku pesmu koja opisuje medicinske efekte 77 različitih biljaka. Jedno od poglavlja bavi se medicinskom primjenom celandina kod oštećenja vida, kao i kod stanja kože i jetre. Hildegarda iz Bingena je pisala o celandinu i preporučivala sok od celandina za poboljšanje vida. Sok pomešan sa lojem kao lek za čir na koži. U zemljama u kojima je celandin autohtona vrsta, postao je jedan od najrasprostranjenijih lekova narodne biljne medicine. Obim njegove primjene u narodnoj medicini pokazuje veliku sličnost među mnogim regionima centralne i istočne Evrope. Vredi napomenuti njegovu preovlađujuću primjenu u lečenju bradavica, ekcema i drugih kožnih oboljenja, gastrointestinalnih parazita, žutice i tegobe jetre, upalnih infekcija oka i drugih bolesti, uključujući i rak. Rusopas ili celandin sadrži pregršt jako važnih alkaloida poput protopina, sangvinarina, helidonske i helidoninske kiseline, citronske i jabučne kiseline, glaucin i glaukopirin, helidoksantin, fosfat kalcijuma i amonijaka, ali i heleritrin koji se smatra donekle otrovnim. Zato se mora jako pažljivo i u jako malim količinama koristiti ova biljka. Jedan od načina je naravno sušenje biljke i pretvaranje biljke u čaj, gdje se u vodu stavlja jedna mala kafena kašičica izmrvljene biljke. Drugi način je pak onaj najsigurniji način koji ću vam danas pokazati, a to je pravljenje tinkture od celandina. Sam proces je jako prost i zahteva da uberete jedan buket celandina koji inače raste u grupi od oko 4 stabljike. U odnosu na to gdje ste ga ubrali, možete ga, a i ne morate oprati. Treba će vam teglica, alkohol do 50%, koji možete dobiti i razblaživanjem alkohola od 100%, kao što sam uradio ja, i naravno jedan nož kojim ćete iseckati biljku na sitno. Esencija ove biljke leži u korenu i kada ga presečete ugledat ćete narandžastu tečnost. Kada ste iseckali biljku, stavite je u teglicu i u nju sipajte alkohol tako da prelije biljnu masu.
Takvu teglicu ostavite na mračnom mestu narednih 4 nedelje, ali na svakih par dana idite do nje i promućkajte je dobro kako bi alkohol dospeo do svih delova biljke i oslobodio dragocenosti iz iste. Kada se navrše 4 nedelje, procedite biljku kroz gazu i istisnite sav sok koji se nalazi u bilju, a zatim tu tečnost sipajte u dozer sa kapaljkom i koristite po par kapi u čaši vode ili eksterno tako što ćete kapati na vatu i mazati po koži po potrebi. Budite oprezni i koristite svega par kapi i nikada ne preterujte. Pošto je rosopas jako moćna biljka, možete je koristiti za širok opseg tretmana, a čajevi i posebno tinkture su najpametniji način da eksperimentišete tokom cele godine sa ovom biljkom. Možete mazati eksceme, bradavice, pa i organe poput jetre, očne kapke. Isprobavajte sami sa umerenim doziranjem, jer univerzalna formula ne postoji. Primjera radi, ja znam za slučaj žene koja je namazala očne kapke sa čistim mlekom iz biljke i osim jakih iritacija koje su trajale dugo, oko sat vremena, ozbiljnijih komplikacija nije bilo. Što govori da se ne treba plašiti da se kontrolisano povećavaju doze shodno problemu. Samo tako, ova biljka će biti vaš najbolji prijatelj u sreći i zdravlju. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.